कराची जे औरंगी टाउन वारे इलाइक़े में पुरदौरान मुज़ाहिमत ते शहरी क़त्ल हिकु ज़ख़्मी थी पियो। शहरियुनि पारां हिकु अफ़ोरू खे सोॻो कयो वियो। तशदद मुबिना अफ़ोरू इस्पताल में फ़ौत। नाज़रीन, बुलेटिन में भरीकार वठी रंदासीं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। उस अफसोसनाक वाक़े में जितना दुख किसी और को होगा उतना ही दुख और उतने ही गमगीन हम भी हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बाद जाहिर है उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी इदारों ने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का अहकाम दिए हैं। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस पूरी सूरत हाल को इनकैश करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है और यकीन माने कि कुछ ऐसा लगता है कि जी ये सारा ये चीज है को ये पूरी एक जो भी सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो रही है, कुछ दिनों को जगह अगर जोड़ा जाए, कुछ पूरी सूरत हाल को जोड़ा जाए तो शक व शुबहात जरूर होते हैं। हम भी अपील करते हैं कि इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखा जाए कि इस अफसोसनाक वाक़े में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन बनने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह इमरान खान ने कहा, कल उसने अपने खिताब में कहा कि मैंने अरशद शरीफ को बताया और मुझे मालूम था कि उस पर हमला हो सकता है। मेरा एक सवाल है जो मेरे जहन में आता है और मैं समझता हूं पूरी कौम का यह सवाल होगा, वो कौन शख्स था जिसने इमरान खान को बताया कि मरहूम अरशद शरीफ साहब पर हमला हो सकता है? वो कौन शख्स था? जरूर उस शख्स ने अगर इमरान खान को बताया और अगर इमरान खान इतने सच्चे हैं तो जरूर उसको पता होगा कि कौन ये करने वाला है, या वो शख्स खुद करने वाला था, या वो खुद उस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, या उसको जरूर उसने बताया होगा इमरान खान को। इमरान खान को नाम क्यों नहीं बताते कि किस शख्स ने इमरान खान को बताया कि ये चीज होने वाली है? दूसरी बात, इमरान खान ने कहा कि जी मुझे पता था कि अरशद शरीफ पर, मरहूम पर जो है वो उनकी जान खतरे में। तो इमरान खान साहब, अगर आपको पता था कि उनकी जान खतरे में, तो आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, तो आपने उनको वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की? जब आपको पता है कि दो सूबों में आपकी हुकूमत है, आप खुद भी कहते रहे हो 10 दफा कि मेरी जान को भी खतरा है, और आप पंजाब की पुलिस को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आपने खुद भी जो है जाने से पहले अपने लिए सिक्योरिटी वफाकी हुकूमत से बढ़वा ली। तो आपके पास दो सूबों में हुकूमत थी, माशाल्लाह आपके पास बहुत बड़ी वहां पे नफरियां हैं, तो आपने खुद मरहूम अरशद शरीफ साहब के लिए आपने क्यों नहीं वहां पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया? आपने ही उनको क्यों कहा कि मुल्क से बाहर जाएं? तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको मशवरा दिया कि वो मुल्क से बाहर जाएं, तो आपने ये बात क्यों कही उनको कि मुल्क से बाहर जाएं? सबसे ज्यादा क्यों बाहर मुल्क में तो आप उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर नहीं सकते थे। आप इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन तो है नहीं, आप तो लोकल डॉन है पाकिस्तान में। तो आपके पास जब दो सूबों में आपकी पक्की हुकूमत थी तो यह आपका फर्ज था कि आप उनको अपने हुकूमतों में उनको सिक्योर करते। आपने उनको ये मशवरा क्यों जाकर मुल्क से बाहर जाए? ये सारे सवाल आते हैं और मैं कहता हूं कि इस पे बाकायदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा कि मरहूम अरशद शरीफ साहब की, और मैं दिल से बोल रहा हूं और ईमानदारी से बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूं कि उनकी इस वफात का हमें शदीद अफसोस है। उनके मासूम बच्चों की जब वीडियो देखते हैं हमें खुद बड़ा अफसोस होता है। हर कोई औलाद साहिब औलाद है। उनकी वालदा की सूरत, उनकी मरहूम बेवा की जो भी बातें सामने आ रही हैं, सबको अफसोस है, सबकी हमदर्दी है। लेकिन वाहिद पीटीआई जो है इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। कल मैं टॉक शो में बैठा रहा, वहां मेरे साथ मलाइका बुखारी साहबा साथ थी, मलिका बुखारी साहबा साथ थी, और वो कह रही थी मोहतरमा कि जी उनकी तदफीन पे पिंडी और इस्लामाबाद लोग निकले हैं,
لوگ باہر آئے اپنے گھروں سے, ان کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ضرور سب کچھ جنازے میں شرکت ہونی چاہیے, لیکن یہ پی ٹی آئی کون سی مہم چلا رہی ہے؟ یہ میں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ مطلب ٹھیک ہے ہر ایک کو جس کو شریک ہونا ہوگا, ایک سب کا ایک اتنا ہی غم زدہ ہے, ہمیں واللہ عالم ہمیں اس کا بہت زیادہ افسوس ہے, لیکن آپ اس طرح لوگوں کو موبلائز کرنا ایک کیا تانے بانے کیا مل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی مہم چلا رہے ہیں کہ مرحوم کی جنازہ نماز تدفین کل تھرسڈے کو ہے, فرائیڈے کو عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اتنی شارٹ نوٹس میں عمران خان کی ان ساری چیزوں کو, اس ماحول کو ملانے میں, تو میرے دماغ میں کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے خدشات غلط ہوں, ہو سکتا ہے میرے خدشات بالکل ٹھیک ہوں, لیکن اگر کوئی سازش ہے اور تانے بانے ملانے پڑیں گے تو تانے بانے میں پتا ہے جتنے جتنے میں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ جس شخص نے عمران خان کو بتایا اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے, اس شخص کو پتا تھا پوری چیز کا, اس کو کس نے بتایا تھا, کیا وہ خود اس کارروائی کرنے والوں میں شامل تھا وہ شخص, یا کیا چیزیں تھیں, ان ساری چیزوں کو سامنے لایا جائے. تیسری بات, یہ جو میں کہوں جس طرح پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں جس طرح کہوں کہ پی ٹی آئی اس کو انکیش کر رہی ہے یا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے ایک مرحوم دوست ایک سیاسی ورکر تھے نعیم الحق صاحب, ان کا انتقال ہوا. عمران خان صاحب ان کے پاس تعزیت کے لیے نہیں گئے. ثانیہ ساہیوال آپ کو یاد ہوگا جس طرح پنجاب گورنمنٹ گوزار کی تھی اور معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مارا گیا. عمران خان کنڈولنس پہ نہیں گئے, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے کنڈولنس کی. کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لوگ شہید ہوئے, وہ منت کرتے رہے, عمران خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا. عمران خان نہیں گئے. پاکستان کے قومی ہیرو ڈاکٹر قدیر خان کا انتقال ہوا, اسلام آباد میں یوں قریب بیٹھے تھے عمران خان صاحب, نہیں گئے. عمران خان کے اپنے دور میں جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, تب ایک سینئر صحافی ابصار عالم صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو عمران خان صاحب وہاں پہ بھی نہیں گئے اور کہیں جی جب باقیوں سے چلو ان کو نہیں تھی, صرف صحافیوں کے لیے کوئی خاص سافٹ کارنر تھا ان کے پاس, ادھر نہیں گئے. پریزیڈنٹ پاکستان الوی صاحب تھے, وہاں نہیں گئے. یہاں پہ